नमस्कार बंधुरा आमी आज के बानाচ্ছি मिक्सड पोलाव। आमी एखाने बासमती चाल निये निয়েছি ग्लासे मेपे 4 ग्लास चाल निয়েছি। चालटाके धुए जल झरिए राखबो 20 मिनिटेर जन्य। एबार आमी नुन हलुद माखानो आलू गाजर और मटरशुटी एकसाथे एकटु भेजे तुले रेखे नेब। एबार ओई तेलेर मध्य आमी एकटु गोटा गरम मशला फोड़न दिए बासमती चालटा भिजिए रखा चालटा दिए नेड़े नेब। और एक पैने आमी तेल दिए तार मध्य पेঁয়াজ कुचि आदा काँचा लंका रसुन बाटा और माशरूम दिए नुन हलुद और गरम मशला दिए एटाके एकटु कषिए नेब। एबार एर मध्य दिए देब आमी चिंगड़ी माछ दिए एटाके एकटु नेड़े नेब। निये भेजे रखा सब्जीगुलो सब दिए और भेजे रखा बासमती चालटा दिए आमी समस्त किछुके एकसंगे मिक्सड करे नेब। एबार आमी যতটা চাল নিয়েছি তার ঠিক ডবল মানে 4 গ্লাস চালের সঙ্গে 8 গ্লাস জল নিয়ে নুন দিয়ে এটাকে ফুটিয়ে আমি এই জলটা এর মধ্যে ঢেলে দেব। দিয়ে এবার একটু মিক্সড করে আমি ঢাকা দিয়ে দুটো সিটি মেরে নিলেই রেডি হয়ে যাবে এই চটজলদি মিক্সড পোলাওটা। ওপর থেকে ঘি আর কেওড়া জল ছড়িয়ে আমি একটুখানি ঢাকা দিয়ে রেখে 2 মিনিট তারপরে আমি এটাকে পরিবেশন করে দেব। আপনারাও বানিয়ে দেখবেন, এটা খুব চটজলদি হয়ে যায় এবং শীতের রাতে খেতেও খুব ভালো লাগে। নমস্কার।